Morning guys, nag-deng-deng tayo ng sitaw guys. Yan guys, kukuha lang ako ng aking deng-deng guys. Namis to guys. Mag-uuna natin ang ating deng-deng guys. Oh, yun oh. May kasamang parin dito guys. Tapos sa luyot, takay mo na yan para madulas. Para masarap. Lagay natin ang ating sitaw guys. Manamis-namis. Yan guys. Tapos yung sili natin. Pisig naman guys. Guys, kain na tayo ng ano guys. Oh, sitaw. Yan guys, oh. Morning. Big shout out sa ating mga viewers dyan. Morning. Sarap. Sarap guys, pagbahang bitas. Ingat po yung lahat guys. Thanks for watching. Please like and share my videos.